তাবো এডিসি সরকারও থাকনাय যে 2021 ফাইবনি তাবো চিনি তো ও জায়গা মহারাজন তখন দোষ করে কারণ এডিসি বিসিতে जों খাইমিয়াবো সাইনো মানनायसि রাজ্য সরকার জন্য ফানসিরি হ্যাঙ্গাকে जोंला বাইরে খাইনো দর ফাইদো এডিসি রাজ্য সরকার জন্য ফানসিরি হ্যাঙ্গাকে जों বাইরে খাইনিবা ইনকে তাই কাইসা কগান খুব দুঃখ নাগা আইগি তো তাঙ্গে এডিসি ডেভেলপ ইয়াবো जों সাইমি মানে সিবানো প্র্যাকটিক্যাল করিতা আং নিজে চেয়ারম্যান নং ইয়ে yang chairman হেরবা যত কিছু তাবো ফান সানা থাঙ্গাকেসে পাবলিক সে তাবো মন্ত্রী ন থাঙ্গি সানো সঙ্গে মন্ত্রী তো সে মানে এম তো চেয়ারম্যান তো সে নরক নিজেবো রাজ্য সরকারের মন্ত্রী থানে সে দাবি মা খাইयो গাকে जोंबो তো পাবলিক হেসিং তঙ্কা বুমগো সে সরকার কিন্তু সাनै ওকে বড় বড় হইয়া গা মাইয়া বলাকে বাইকে নাবো তো পাবলিক বুঝিয়া তঙ্কা নামকে বাইকে ডেভেলপ খাইবনাইবা পিডব্লিউডি ফান্ড ফেমাসে 4 কোটি রক বুঝছো মানে 2 কোটি 4 কোটি 4 किलोमीटर लामा पिस बना के 4 कोटी पाइथन लैसि ओ पाराव से 4 कोटी 4 कोटी लामा बखा के फसबला से गानु सनि तो बाइके खाइने हिनो के आम बाके के बयतो बुजिया बयके मने खायो सरकार गाके हाय चेरि मानसिने एदिसि हिने किन्तु रेमि आमन बाके तला आलादा रइजो साननो ते दबा गाताबो जों जुनाल चेयरमैन हायनो ता निजे जुनाल चेयरमैन ताइ कबर सब जुनाल चेयरमैन ताबो जदि राबार ना थांगाके रेगानि जे कोनो फान्ड ना थांगाके बीएससी चेयरमैन ने डीएमएस रांगमासानो एडिसी नो सरकार डीएमएस रांगमासानो रेगानि कोटी कोटी रांग हक करे आज डीएमओ रांगसाना थांगाके साबने अप्रूवल ना बीएससी चेयरमैन अप्रूवल नांगेदा ना जों डाइरेक्ट मा मान अमियो बीएससी चेयरमैन अप्रूवल रिया के बीएससी चेयरमैन ताबो राज्य सरकारनि बरक मन सब सम बेसिरबाग नो ये राज्य सरकारनि बरक जे समय रिजाक सुजा का सानाय कमनि दफानि बरक या सो दरबो ये कमनि दफानि बरक राज्य सरकार जरा आसो नै र ने बरक चिनि बुकुं बारनो संखनसे अन्य जायको मातर बारके बिप्लब गुसि बीएससी को अंगना अधिकार करे बो सय सिरिया के बाइके जों मानसि नै न रां फिरो बै मानसि हो नगा ये बाइके डेभलप खैनै हिनो दांगे बेबार से फिरो रे रखम माने डेभलपमेन्ट नि रां फाइमानि आबनो सामख्लायो तिसा गा ताबो बरनो बरक ता सबिका पाब्लिक नके इको तिब्रामा थरबो एडिसि सरकार फाइगाबला खैमि हैन साइकल रैसि तिब्रामा थर सरकार फाइगाबला बक तांगि खैमि हैन साइकल रैसि অথচ বরনো খৈরিয়াং তো গেছে কম তিব্রামা তা বিজেপি নি কগে যেসপন ফাইতো যেসপন সরকার ফাইতো খাইমি আগে তাবুকতে গেছা অবনা মাসাও আঞ্চলিক দল তাও চিগন চিগন পার্টি স্নাম স্নাম লাইনা বরক খাইমালিয়া संखे खाइमन चेनेनि साबायनो बरक खाइमिया ता बनो रेल के बरके खाइते माने सिस्टेम चेंज खाया आरो नि जागा ताबुकते खरसनो रेल फैदे ते खरसनो एमडीसी पानो एम स्नाम रेबि बकि खाइते माने ब बिखार मा बिनेबले नगा बकि मेन कंका आलादा रजो नांगो आरो आबो नांगो हिनिनो ताबुक जों आबो नांगो हिनिनो जों आन्दोलन खेलेगा जन समर्थन माखा गे ताबु যেহেতু কেন্দ্র সরকার সিরনা কেন্দ্র সরকার তাবো রনা হিনি সাইছে जों সমর্থন খাই বিধানসভা তো একক নুবা সাকা কেন্দ্র সরকার সমর্থন নাইছি जों তাবো বরন লোকসভা সমর্থন নবো সরকার বহাবো একা তাবো কেন্দ্র সরকার নাইনি রিয়া খাইবেল তো রাজানি ভুল করে চিনি ভুল করে কিন্তু বড় রিয়া নই তংখান কে দাদো বড় যদি রিয়া নই তংকে বরন সমর্থন খাইনা নালা কোনো প্রশ্ন নই গেছি বড় যদি সনা রনাইনি সাই দালা সাকা তো বড় দুস বলে বরন जों সমর্থন খাইনা নানি মতাকে मुसिदिया जदि बरक रेखांके तो काम को रियांके बरन जों खाइते देखलाय तो हुनगांके जे एकर्ड साइनং লাই মানে বরক নি তরফ থেকে বরক তামো দাবি খলাই বরক সমর্থন দাবি খলাই চিনি তরফ থেকে সুংতা তামো দাবি খলাই কে সুং চিনি তফানে বাগে সুং মুনাবো চিনি দাবি আরে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বরক দাবি খলাই রেখা সমর্থন খলাই রেখা তাবো চিনি দাবি না বরক পূরণ খলাই তো কথা আছে কে বরক যদি চিনি দাবি না পূরণ খলাই রুলিয়া পূরণ কম না রুলিয়া বরক গুরাই নাই চনা সে দুসরা নাই তো জিনিস না তো পাবলিক না সংমা সানাইলে আর প্র্যাকটিক্যাল মা ফুলনাইছে পাবলিক বলতে চিনি পাবলিক লোক মানে পলিটিক্যালি আছে ম্যাচিউর হওয়ার কারণে কারণ যে প্রশাসনিক লেভেল থেকে মানে প্রশাসনিক ক্ষমতা একটা স্যার মানে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতও বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু খাই মানে বলি বার্ষিক মিনিমাম বাজেট দোসর একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি হয়তো গভর্নমেন্ট নি একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি তা বিসি নিয়া ভিলেজ কমিটি নিয়া একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি নিয়া কম সে কম মিনিমাম রমদে ব্রুনার 20 থেকে 30 কোটি রনি সাম চলে বেশি আর নি নরকে বিডিএফ ফান্ড নাকি করে আমো ফিরগ্রিস রো কে নং বাগলিন ডেভেলপমেন্ট খাইলো নিলে সমগ্র এডিসি লাগাছে
একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জিপিডি সমান নিয়ে গানকায় প্রশাসনিক আর দেখাইছা বাইকে দেখো দেখাইছা অমিয় জাগা হিসাবে এডিসি চিনে হাইনি সাগা তিন চুরাশি সনসিমি এডিসি কে ফরেস্ট পার্কটা সঙ্গে রইদেমান মন ইয়াগো ফরেস্ট নিনে ও জাগা বুং খাইদেরিমান যত এসডিএম বরং মানা আছে রে চিনি আনি মতলা কঠিন আন্দোলন থেকে তিনি চিনি এডিসি নে নাগো ঠিক আছে দাদুনর তো বয়স নরমাল প্রেসার রিয়াইছে কিন্তু যা কঠিন আন্দোলন খানাগাড়ে কঠিন আন্দোলন এডিসি নে ল্যান্ড এলমেন্ট কমিটি দো আবো 17 হইতে রাইডা বাই সানামি রোজা আं নিজেও চিনি আর কমিটিও দं অথচ সুনো এসডিএম টাউন খলাই মিটিং রেখা আইছানো তাবু জরতে এত সরকার অংমানে ওয়াইসা মিটিং রেখা আপর চিনি এডিসি এলাকানে বো বরক এলটমেন্ট বাগিনে অ্যাপ্লিকেশন দোকা আবনি লিস্ট সানামই আলিসনা সেমি আপর রখা নরক ববনো রুনান মুসুং জাসা আরে কাকা সুজা কক সাইছে রহদে খানাগাড়ে রহদে গঙ্গা আবো সুঙ্গুলো নাই নরমকা থামা গাড়ি সব ইনকে সুমারা জাস্ট কপি নানা বাগিনে থামবা কপি বলতেছ না ব্যবহার খাইন বয়স বড় কমিটি গঙ্গা আ কমিটি চিনি যে এডিসি আরে চেয়ার কমিটি নিয়া কোনো পাওয়ার সে করে শুধু অমুনা রুডি নিনে সিমে দক্স আতে গেছা সিপিএম রবো সিপিএম রবসাও আমা বরফ খাইছি খাইমালি আসাঙ্গে খাইকামু সিপিএম তো 35 বছর থাকা 25 বছর থাকা ও এলাকার নো মালিক সরকার 25 বছর মুখ্যমন্ত্রী 10টা বিসিব সিপিএম নো এডিসি উসালবো সিপিএম রাইস আপন তানি খেমি আসা আপন আসল কোন সিস্টেম চি চাই সিস্টেম সিস্টেম মিয়া প্রসো সিস্টেম ও কালিখলা থালাইকা সোজা কত কাকা রাবার বাগানে খানা রাবার বাগানে সিমিসে তুই হানি তুই নখরমান না পাইপ থেবাওই আর তুই খইছি এত বছর মুই তংলাই অথচ আ এলাকা আং সুমিনে কারণ লোকাল ন নিনি জেনারেল এলাকা বা বুসুক চালামো কিলোমিটার 2.5 কিলোমিটার জেনারেল এলাকা যত কিছু মান হই দং অথচ 2.5 কিলোমিটার হামন বাইছে 5 মিনিট কে আর কি মন গাড়ি হাকাঙ্গে আচ্ছা তাও আনি কো ওয়ানসা পারা কে তুই মানো তিব্রাসা পারা কে মাই সোজা কক সাগা কে হাইজি দ কাকা রাব লক্ষিনারায়ণ যেসব কোন মতাই তংথ রাবণ ইয়াতে তলাতিন তাগলাই মা তঙ্গ রাবণ কা সোজা কক কুমন্দ ফন বড় বড় ফাইম যত পা সনকে বড় ইয়াতে তলাতিন মালাই সিনাই কে আংলা যদি বড় নাই ছাওই যদি রিয়া কে তে গাইসা কো আমি নং সাউ তিব্রাসা নি কক সাকো তিব্রাসা না কা বুঝিয়ে হিনি সিমালিয়েছি আইপিএফ তে প্রবচন সাপোর্ট খাইকা তিব্রা মত সাপোর্ট খাইকা জল জল সাপোর্ট খাইকা বুঝিয়া কে নরেন্দ্র মোদি সে বুঝিয়া অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদি সে বুঝিয়া বলছে বুঝো না মনে বোঝো না সে বুটিকে বোঝো না বসাং কা তাবো লামান নাই তো নাঙ্গে হিমালা রাজা তো দিলি বুঝো হই তুমি উপর না সাবই হ্যাঁ তামস কমে একে মিশ্রা বুঝিয়া কো কয়েকবার সময় একে মিশ্রা কে অশিক্ষিত দবা আমস বারবার তিব্রাসন সমস্যা না বুঝিয়া কা হ্যাঁ একে মিশ্রা আমস অশিক্ষিত না আনি কো খানাগাড়ে जों तो राजानि उकलगो फाइ जों ताव राजानि कक बाय राजानि उंगो बाय बुमा खां बाय जों हयतो एडिचो जों जिति आगे तो केव जिति आबो ना जिति फान अनेक किछु कारणे जिति काना बत खाइया जखन खाइमालिया के ताक सिबिएम रक्तो 80 बছর सामान बर खाइमालिया जों ता राजा बुमा खां बाय जों जिति होय जों ता आसुया जों 18 जन थाइजा तिब्रा मत तो जातिनि কক सिरिगि साइमो जागा ताव साइबिएछि ताबो चिनि কক खेबसे राजानि ताबो बो राजानि उकलो बरकते अब नाखलाय मागला ए अब केबो नाखलाय मागला बिनुकलो किंतु राजा साका 24 दिन ओ मास नि 24 तारिख सेकंड टाइम आपन नासिं तमा ओ सेकंड टाइम नो राजा किंतु उकलो उसुरिया अबले आंसिबो आनी आनी महाराष्ट्र सुनो क्लियर बार-बार राजा दादते गेसे कतो आंनार कक्तान फ्रेंडल नियदो राजा आनु साजा जतन सावो माने मोटामोटी 24 तारिख जरा नासिनि ने हाइपानो राजानो सिमि जोंबो प्रेसार रै लाभ करेछि जों जरा बाद बाकी नेता तंनाय नर तो बयस कंखानो तो सिलाइते नै चबा खाइफेका नरनि कारण तीनटा सीट माका तैसा मान खामो बानि ने एडिसि बो मानखा आपर तो नगेन्द्र जमातिया रतिमन जमातिया द्रा कुमारी जेल सब जाखा सब जाखेदे बासि छना मंगपुरो आइदिसि माका नरनां कुन दुसलेसि नर जाखैनन खाइगेसि बहुत किछु खाइगा आन को के राजानो सिमिन खाइदिनि प्रेसार मा बाबु गथ गेसि राजानो खैकिला नै ना राजानो किचे मिजे मा खैनेसि दायित्व माने सिंगु आं ताउ जे एमडीसी होइते ताबु जे आनो एएमस ना ओ एएमस ना माने जोंनो जे 80 বছর যে সিপিএম রাজত্ব খাইবানি এডিসিও বড় কিন্তু একটা জায়গা আং যেখানে তাবু সাতাদি বাজার সে চারটা নাম লিখা সোমবার বাজার आ एलाकानि बर' रग सावो चिन अरो चिन बाजाराव आसि बाजार कतमा कायसा इट कलाया कुसि बेरो किन्तु नों प्रथम खिकलायबे अबले एकटा बुमुं खावले किन्तु ओ
जोंनो जे ता एमडिसि फान्ड दिमानि आगे किन्तु गरै আচ্ছা ए जों फाइमानि परेनो एमडिसि फान्ड नंगौ 50 लाख ता जोंनो 25 लाख रिका 25 लाख पाइखांगे ते 25 लाख रिका ओ 25 लाख से एलाकाओ खिकले रहनाय आंखे फार्स्ट टाइम खायका आनारो टोटली आइनारा 8 टा यां 32 टा 40 टा गावसबा आं टाइम खायका आराइसो मेसिन पाइका सिलाई मेसिन बुरिदों बागै जत गावसबा 10 टा गारिगा 7 टा जन मेम्बार दङ बनबो 10 तारिखा 9 टा मेम्बार दङ बनबो 10 तारिखा आं थानाय बिसियो पुरा एलाकानि बर' नोंथानि आं बुसखाङो मेसिन बारि रेखा ताकलाय हिंके आं बाजार सेट खै ए ओ सातारि बाजार सेट आरो कैसा बुमुं दंना बागै आरो अनन्त देबरमा बुरा एमडिसि दङै बाय मंगल खालाय बारो कैसा बाजार सेट लांका राजानि फुटो आरो फुटो टेपाय आं दिना आपदे प्लेन खालाय 4टा 7टा दखान सोनांगा ताकलायनि 25 लाख ताबो आं जमारिनाय डिसेम्बर जमारिमान लगे लगे ते 25 लाख माने 25 लाख नि तेसा आं सिस्टेम सोनांनाय हाइपानो आबो बुवा गारानि एकटा बुमु बो फाइनो माने बो फाइनो खाइलि मामा 아무도 없는 동사부터 আচ্ছা তাবো 아무도 증거로 맞아 시간কে 아무도 বুবা গরা তো একদম বড় ঠকাই নাই এবং নং দিলিও কি বড় ঠকাই মানে হিম মনে দিলিও বড় ঠকাই মায়া তাবো বো মিনিস্টার হোম মিনিস্টার সাও তাও মহারাজ পদু দিনি মাহিনো ঠিক আছে দিলি আবা বহিনো বহিজাগো বইন থানি গাই कि बोजे बन थाने आसे वे तो हिलिक मा तो कुबुइ न बुबा गारा सोनो न बाक्सा अनेक बड़ बुजिया मानो किन्तु बुबा गारा थाने अनेक किसु तो आबो जों सियाफार अनेक बड़ सिउ आं निजेस्व सिउ राजाले रांनि अभाव रांनि ना दादाबो तो सुंदर रांनि करिदो दालालो ओके आबो बोले कलाया दादु अब अ जिनिसके आनि बुखाउ विश्वास दादु ओके आबो दाबोला जतन विश्वास खैदो राजानो विश्वास खाइया अब के कक छैया राजानो जत विश्वास खायो आंबो विश्वास खैन लगेरै तमु ताबुस किन कक जाके तिब्रा सर जतन खायो राजानो विश्वास खायो राजानो से ताकै खैन लगेसी आं कक नरेन्द्र मोदी बे अमित शाह से विश्वास खाइमिया कक सके साओ बरनला विश्वास खाइमिया बरम जदि रिया गाकला बरनि बिरुद्धला जोंनो फाइट मा खाइना कक साओ बोले आरो राजानो सिमि जों प्रेसार रिनै लाभ करे আর যেটা তুই কিসা মিসা ডেভেলপমেন্ট নাম বইতে জমুনো তিঙ্গিয়া আর ডেভেলপ সেটা সে ঠিক মতো খাইমিয়া आम सब तो तीव्र सर 7,000 वर्ग किलोमीटर एडिसी एलाका एक टाउन टाउन नाम रे बिया बेतन खानायो 40 बছর अब तो जों दाई आसनो जे रां रहरि बरसे दाई बले के जरा दाइङै तनै बरनो तो जों टारगेट मा खैनि बले बरनो तो आ कमनो से अंगे सबै से के बरनो ताबो बुबा गरा जे एक एकॉर्ड खेगा तिप्रासा एकॉर्ड এই तिप्रासा एकॉर्ड नि হইতে কুবুই ন যদি আ যে বসানমান মানে বানখায় কিন্তু तिप्रासा সলভন তো अब जदि रिया के ताम खैनै अब से रिया আবো আবো যেমন নিনে ভারত স্বাধীন অংশ শুধু গান্ধীজির অবদান সিমিয়া যেমন নেতাজির অবদান তো গান্ধীজি হিংকাকে বহুত ঠান্ডা ভাবে লড়াই খাই আর নেতাজি হিংকাকে কুবুনি লামা কিন্তু বরনে মকসদকে কাইছেন হিংকে আ জায়গা सुना को इंडिया तो थांलिएसि एडिसि मानापुर যেমন নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা শ্যামাচরণ ত্রিপুরানি যেমন টিউজিএস নিমিশিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন খেমেন যেমন অবদান তম ইয়েন বিসি লাইতিনের তেমন অবদান তম আবো আবো কক্স নাই আন গাই করে হে আনি কো করে আ কো লুপ্ত তম জাকা আছে দিন শুন ছায়া তার তিনি আং সারান বাইজ যখন অম্পিও নরক থেকে এডিসি করে কক্স অম্পিও আং আনো হরদি বড় মালাই নাহিনি ফাইগা दानोगे थै थांगा अबिसिको दानोगे निजि मालायना फाइगा आं निजि आवारो 18 जन बगं तिनैनो लगिति बबे मालाया बगेमन ता क्लि दंगा ये बोसागा किन्तु आ कगले आसु दिन आं लुप्त खाइतो नु केब्रो साया दानोगे डाइरेक्ट सागा दाखलाइले जों उपाय करिका अनन्त नंनो मा फाललाय इन्थु बलंगरनो मा फाललाय ओंके तामखाय फाललाय जागा ता नन मुफान किया मा सानाय एडिसिन आनन्दगे जे आं सागा आबोन बागै कुनु चिनिनो अंगो आइ चिनि मुं फालबन जों खरे हे तांगायनो उल्लास तो बिन को मतो नां थांगा तिगा बरक डाइरेक्ट दानो गथौ आं आंखाय बुखा काहाम आं मा साव कुनु के दाहरेना गसिया दाहरेना बाय
सालायमानि दारन गसिया चिन कक सावनि दानोगन के साका चिन कक मा साका तेन बिरनो जों जे खेबनो नन हावा सिलाय कगलाय दं नन जों बाइके रिनाय एडिसि जों गाबनो दमन खायनाय आर जों बंनो टिक्लायनि बागै जों आबो जों साक जों दायित्व नानाय बरनो जों टिक्लायनि बागै आकक दानोगन आनो साका बायध्य बतै थांबाय दाव হয়তো আবন জবাব সময় আনলাই কিন্তু এডিসি মান সময় চিন মুখি যাও দা Kisaya, गोबां सावधान दङ एसे गाबोन बागैनो একটা লাইন দিং एसे खरकसा যদি कल बाय खरकसा जुर बाय मा खैनायसे आकक ससे आबो त केव दागियाबले दागियाफोर मा खैयसे आरो बुमुं नाननि बागैनो मा खैनाबो त कल गेबले नर बुमुं मायाफोर एडिसि त मा खनाबले अकक सैसे आं ए कक दसे मा संके Abo ke je dofane आदिनो आं माइ दानोगन मालाय माने प्रमाण हिगाय कमल गलायनि बुमाय उफा बिन नग तङै आं हाबै आ पायखाना दै थाङै आवार मालाय बर निरेश बिन नग नि नाङा हाबै लाइसे मालायका आवार Amo sura ko sung jodi thanda chini thanda